Game Boy koji je preživeo rat. Jedan od najpoznatijih portabilnih konzola je svakako Game Boy. Ona je bila skoro 15 godina u proizvodnji. Konzole poput Dreamcast, GameCube, PlayStation 2 i Xbox su izašle pre nego što je obustavljena proizvodnja Game Boya. Ovo je čak i bila prva konzola igrana u svemiru, kad ju je ruski kosmonaut Aleksandar Aleksandrovič Serebov izneo u svemir. Mada najpoznatiji primerak ove konzole je ona koja je preživela bombardovanje u Zalivskom ratu. Naime, američki vojni medicionar Stephen Hawking je sa sobom poneo i svoj Game Boy u rat. U jednom momentu baraka u kojoj je bio stacioniran je bila bombardovana. Iako na sreću niko nije stradao, velika većina stvari je bila uništena, uključujući i Game Boy. Steven je odmah poslao konzolu na popravku u nadi da će dobiti novu u zamenu. Serviseri u Nintendo su odmah procenili da ne mogu da poprave Game Boy iz očiglednih razloga, ali su ipak probali. Iako gotovo ništa nisu menjali osim baterija, na njihovo iznenađenje Game Boy se upalio odmah iz prve. Danas se ova konzola nalazi u glavnom sedištu Nintenda u New Yorku, a Steven je dobio novu konzolu za uzvrat. Kako je Mario dobio svoje ime? Davne 1981. godine, pre nego što je Donkey Kong izašao, glavni lik u toj igri je trebao da se zove Jumpman, odnosno skakač. A u međuvremenu zaposleni u Nintendovom skladištu u Washingtonu su tog lika počeli da zovu Mario po Mariju Segalu, koji je bio vlasnik poseda i iznajmljivo im prostor. Odnosi između Marija i Minoru Awakara, direktora Nintenda u Americi, nisu bili najsrećniji i Mario se drao na njega pred njegovim radnicima. Nakon tog incidenta, radnici su počeli da se sprdaju na račun Marija i Jumpmana počeli da zovu njegovim imenom. Po knjizi Game Over, Press Start to Continue, koja je izašla 1993. godine, Miyamoto je čuo za taj nadimak i dopao mu se, tako da ga je zadržao. Ali usred štamparske greške u prezimenu, ljudi su dugo mislili da je on Mario Segal. Tek 2015. godine je Nintendo zvanično potvrdio da je pravo ime čoveka Mario Segale. Gospodin Mario Segale je preminuo u oktobru 2018. godine. Bowser je trebao da bude bik. 1985. godine, kad je Super Mario Bros. Bio u toku izrade, Shigeru Miyamoto, inspirisan crtanim filmom Alakazam Veliki, je osmislio da Bowser bude bik po glavnom negativcu iz filma, koji je bio upravo kralj bik. Ali zbog limitacija tadašnjeg Famicoma, lik Bowsera je bio prilično iskrivljen i više je ličio na kornjaču, tako da je bilo odlučeno da on to i ostane. Mada i dalje je zadržana ideja o davljenju u lavi. Jean-Claude Van Damme u Mortal Kombatu. Mortal Kombat je originalno trebao da ima Jean-Claude Van Damme kao glavnu ulogu, da bi se igra zvala samo Van Damme. Developeri iz Midwaya su rekli da je film Krvavi sport bio glavna inspiracija za igru i da je borilački stil takođe bio izvučen iz tog filma. Van Damme je odbio ponudu, pa je njegov lik bio zamenjen sa Johnny Cageom. Nakon što je Mortal Kombat postao veliki uspeh, samo je bilo pitanje vremena kad će film da se snimi. Van Dammeu je ovog puta bilo ponuđeno da u filmu glumi Johnny Cagea, što bi bilo ispunjenje sna za Midway, ali je on odbio jer je već potpisao ugovor da će da glumi u filmu Ulični borci, odnosno Street Fighter. Kako je animiran Prince of Persia? Kad je Jordan Mechner započeo rad na svojoj drugoj igri, Prince of Persia, kućni video je već bio izmišljen, tako da je Jordan mogao da snimi svog 16-godišnjeg brata Davida na VHS kasetu. Naravno, Apple II kompjuter nije imao video input i rad sa video snimcima na računarima je bio prilično ograničen, tako da je Jordan morao da koristi tehniku rotoskopije, odnosno precrtavanja frame po frame sa video snimka na papir, odnosno na računar u ovom slučaju.
Prvobitno, u igri nije trebalo da postoji nikakva borba, ali nakon što je njegova koleginica insistirala na tome, Jordan je našao način da u već preveliku igru za to vreme ubaci i borbu. A borba je, koristeći se istom tehnikom, izvučena iz filma Robin Hood. Konami kod. Šifra za koju ste verovatno čuli, gore gore, dole dole, levo desno, BA, je poznata kao Konami kod, koja vam otključava beskonačne živote ili sve nadogradnje u zavisnosti od igre. Može se upotrebiti na mnogim igrama koje je Konami proizveo, poput Contra, Crisis Force, Gradius, Zombie Nation i sl. A takođe i u mnogim drugim igrama ili čak i programima koji nemaju veze sa Konamijem. Kod je nastao tako što ga je Kazuhisa Hashimoto ubacio kad je testirao igru Gradius, pošto mu je bila teška i nije mogao da je testira. Kod nije trebao da bude prisutan u finalnoj verziji igre, ali greškom je ostao tu, a danas je postala najpoznatija šifra na svetu. Niko ne zna šta znači Nintendo. Ta kompanija je nastala davne 1889. godine i dugo vremena se bavila proizvodnjom karata i drugih igara za razonodu. Oduvek se verovalo da je to neka referenca za put ka sreći. Prepusti sreću raju je najčešći prevod. Nin znači prepustiti nešto, ten je prisvojna zamenica, a do može da znači raj ili utočište. Ali s obzirom da nijedan dokument iz tog doba nije opstao, ne možemo znati šta je Fusajiro Yamauchi imao na umu. Ni sam Hiroshi Yamauchi, bivši predsjednik Nintendoa, koji je umrao 2013. godine, je jednom izjavio da sigurno ima neko značenje, ali on nema objašnjenje za to.